इस साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे? के गहने नहीं खरीदेंगे। आप बोल रहे हो अंकल जी 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे? पहनेंगे कैसे? क्या पहनेंगे? मतलब एक औरत के लिए सोना ही वो उसका मतलब बदन का ताज होता है, आप उसको मना कर रहे हो कि सोना मत खरीदो? हाँ, और वो देखो हमारा विजय थालापति क्या बोल रहा है। अन्नपूर्णा সুপার 6 প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারকে বছরে 6টি গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। আমাদের বোনদের বিয়ের জন্য 8 গ্রাম অর্থাৎ 1 সবরেন সোনা এবং একটি ভালো মানের সিল্ক শাড়ি মায়ের বাড়ি থেকে দাদা/ভাইয়ের তরফ থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। মামা সোনার আংটি প্রকল্প। তামিলনাড়ুতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুকে সরকারের আশীর্বাদ স্বরূপ একটি সোনার আংটি দেওয়া হবে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে এখন থেকে 60 বছর বয়স পর্যন্ত সকল গৃহিণীকে প্রতি মাসে 2500 টাকা প্রদান করা। हे भगवान, अब तो सोना ही सोना होगा। बैग गुच्छा तभी ताড়াতাড়ি করে, टाइम वेस्ट করলে চলবে না। जागो कोलकाता वालों, जागो, बोरिए बिस्तर लेके तमिलनाडु भागो।